يوم قبل انطلاق فعاليات صالون شانغهاي نقلنا إلى قصر المعارض المخصص للحصول على الاعتماد وتغطية فعالية صالون. صالون أصبح يعد من أكبر صالونات السيارات في العالم واللي يستقطب الصحافة من جميع الجنسيات. توب ديبار pour la 16e édition du salon de Shanghai. Le salon de Shanghai اللي بدات فعالياته واللي اندارت أول مرة سنة 1985. هذا الصالون اللي يتنظم كل عامين دونك اون التيرنونس مع لو دوزيام صالون اللي يندار في سيول. هذا العام راح نشوفوا بيان سور لي مارك شينواز دي نوفوتي اللي جابوهم لي كونسيبت كار ainsi que les marques étrangères. Mais le clou du salon, c'est sûr que ça va être la production locale. Bien sûr, le salon il s'étend sur une surface de 40 hectares ou bien sûr أكثر من 50 عارض راح يعرضوا له أكثر من 50 علامة راح يحضروا في هذه الطبعة. أهم ما راح يميز بيان سور هذه الطبعة سيكو ما راحش نشوفوا عارضات الأزياء كما في الطبعات الفارطة باسكو بزاف ناس داروا دي كومونتير على هذا لو صالون باللي سو ني بلو ان صالون دوطوموبيل سي ان صالون ديكزيبيسيون دو فام ولا تاع عارضات ازياء. مي هذه المره لي زوتوريتي شينواز انتردي بيان سور هذاك اللباس الخليع و ils ont opté pour bien sûr faire des hôtesses qui ont de l'expérience dans le monde automobile. Donc كل ما نلقاو bien sûr une hôtesse devant un véhicule سيك تعرف لي كاركتيرستيك تكنيك وكل حاجه وكل صغيره وكبيره على هذيك السياره. حاجه ثانيه bien sûr نقولوها سي كو كاين une interdiction d'enfants donc دراري صغار ما يدخلوش لهذا لو صالون. بورتون لي زوتوريتي شينواز قالوا باللي لو صالون هذا راح نردوه ولا نعطوا له طابع صالون عائلي يعني بالدرجه الاولى ينحوا لي زوتيز هذوك باللباس هذاك ومن الدرجه الثانيه ils ont interdit donc دخلوا في une contradiction مع روحتهم. مي بون اون فا فوار لو بلوز اسونسيال في هذا الصالون سي كو اون فا فوار لي نوفوتي ولي فييكول ونهضروا على كل صغيره وكبيره. Geely a frappé très fort cette fois-ci au salon de Shanghai, car juste après le lancement de la GC9, le géant chinois lance un nouveau concept avec des lignes encore plus spectaculaires. لجيلي العديد من المزايا لإظهارها هذه السنة خلال صالون شانغهاي، لأننا قمنا بعرض طراز سيدان جي سي 9 لأول مرة، ونحن جد مسرورين بتصميم كونسيبت جديد، ونحن جد فخورين بإنجازنا. هذا الكونسيبت ينسينا الموديلات القديمة اللي تم إنتاجها من قبل العلامة قبل اقتنائها للعملاق السويدي فولفو. Car au programme, des matériaux nobles, une finition haut de gamme, un look racé et l'originalité reste au niveau de la calandre centrale. هذا الموديل يذكرنا بالكونسيبت اللي عرضته فولكسفاغن خلال صالون جنيف، لكن مهندس التصميم البريطاني بيتر له رأي آخر. ما الذي يمكنني قوله؟ هي ليست نسخة من فولفو 100%، بل هي مختلفة. أظن أن هذا ما يمكنني قوله. لقد صممناها بالطريقة التي يجب أن تظهر بها في أول خرجة، تماما مثل السيارة التي تظهر خلفي. نحن نستخلص أن الطابع الصيني يتطور بطريقة سريعة، فهم يتبعون منهجا تقليدي، فالسوق الصينية تتجه نحو المثير والفاخر، وهي تتحكم في جميع المتغيرات، محركات جيدة وسيارات فخمة. Côté équipement, la voiture regroupe
toutes les dernières technologies de la marque. بحيث نلقاو في الجانب الداخلي للسيارة un écran tactile multifonction, caméra de recul 360 degrés, ambiance intérieure luxueuse avec une touche lumineuse qui adapte les couleurs du climat extérieur. Haut-parleurs greffés, salon cuir beige et planche de bord spacieuse. كونسيبت ممتاز يلمح للقفزة النوعية اللي راح تحققها جيلي بعد بضعة أشهر. Chez le constructeur chinois Build Your Dream BYD, Yuan et Song restent les stars du stand. De nouveaux modèles hybrides rechargeables dérivés de véhicules plus classiques. Le Yuan sera dérivé du plus petit SUV de la gamme S1 et le Song est un peu plus imposant et sera le dérivé du S3. Les Chinois n'arrêtent pas de surprendre وهذا المرة بموديل تونغ. هذا الأخير c'est un SUV hybride بقوة 505 أحصنة. العلامة تفيد أن هذا الموديل يعد الأقوى في العالم بهذا النوع من المحركات. Le BYD Tang détrône le Volvo XC90 T8 qui développe lui 400 chevaux. Ce Tang est propulsé par un L4 de 2,0 litres turbo puissant de 205 chevaux, soutenu par l'incorporation de deux moteurs électriques qui ajoutent 150 chevaux chacun pour un total de 505 chevaux. CS75 est un concept coupé électrique سيارة تتمتع بمداخيل هوائية أمامية de prise d'air géante de chaque côté du pare-choc. أضواء نهارية et un logo illuminé. هذا الموديل مجهز بمحرك 2.0 لتر بقوة 167 حصان ما يسمح للسيارة بتسارع قدره 4.12 ثانية من 0 ل 100 كم في الساعة. Changan nous a présenté aussi un concept intitulé Raiton CC, modèle يتمتع بخطوط ديناميكية وتفاصيل CLS من مرسيدس. وكغيرها من الموديلات المستقبلية تحتوي على خطوط ونظرة الشركة. تحت غطاء المحرك الموديل لا يمنح الكثير كشكله الخارجي، حيث نجد قوة 167 حصان وتسارع من 0 إلى 100 في 4.1 ثانية حسب شانغان. تويوتا ليفين هايف كورولا هايبريد عملاق الياباني يستهدف بهذه الموديلات السوق الصيني الواحد. Le style des deux versions évolue dans le même sens. Modernité dans les optiques avant et arrière et un peu de bleu pour le logo Toyota. Sous le capot, Toyota ne confirme pas pour le moment les caractéristiques. غير أن الصحافة الصينية تؤكد أن هذا المحرك عبارة عن 1.5 لتر أتموسفيريك ومحرك كهربائي بقوة 99 حصان. تويوتا عرضت لو هايلاندر
الموديل اللي يستوحي اسمه من فيلم السيانس فيكسيون نظرا للنظرة المستقبلية اللي يتحلى بها والخطوط الحادة. sans oublier la signature lumineuse Esprit Laser, un modèle hybride de 3,5 litres V6. La voiture rapide à combustion Mirai, qui a été présentée au stand, reste un produit loin d'être commercialisé en Europe avant plusieurs années. Cause, manque d'infrastructures. Jusqu'ici, Peugeot a tourné le dos à la technologie hybride. Mais au salon de Shanghai, le constructeur dévoile son concept 308R hybride. استراتيجية جديدة تبنتها مجموعة PSA en matière de véhicules écologiques pour démontrer que le véhicule hybride électrique a un brillant avenir. Alors c'est vrai que les concept cars sont une sorte de laboratoire pour explorer des nouvelles identités, des nouveaux territoires de style. Et c'est vrai que des éléments de style développés sur 308R seront des choses probablement que vous pourrez voir peut-être un jour sur les futurs véhicules Peugeot. هذا لو كونسبت مجهز بمحرك بنزين 1.6 لتر توربو ب4 اسطوانات واللي يولد قوة 270 حصان et deux moteurs électriques, un sur chaque train de 115 chevaux. L'idée, c'était vraiment de créer un univers sport, donc c'est quand même une expression du sport par Peugeot extrêmement dynamique, d'où des thématiques de style aussi que vous pouvez voir sur le bouclier de 308R hybride, les couleurs et matières, des éléments de style comme la calandre, donc c'est des choses, ça représente, je dirais, l'intention de l'univers style vu par Peugeot. La Peugeot 308 hybride électrique offre plusieurs modes de conduite. Le Hot Lap offre 500 chevaux, le Tour en mode 4x4. Avec track, le moteur électrique avant n'intervient que lors des fortes accélérations en mode route. هذه السيارة تحتوي على بطارية ليثيوم بطاقة 3 كيلووات وقادرة على قطع مسافة 3 كيلومتر فقط en mode électrique. نقطة جد سلبية للعلامة يجب تداركها في حال تسويق هذا الكونسبت. مازدا كانت حاضرة بقوة خاصة بموديل أتنزا، مازدا أتنزا ومازدا 6 كما تسمى في الجزائر. هذه الأخيرة تم طرحها في فرانكفورت غير أنها تعرض لأول مرة في شانغهاي. Sous le capot, pas de changement, mais rappelons que la Mazda 6 peut désormais être équipée d'une transmission intégrale avec le moteur DSZ 2.2 Skyactiv de 175 chevaux. الجديد في موديل مازدا CX-5 يبقى منحصر في التجهيزات والأضواء الأمامية. Les anciens phares au xénon sont remplacés par de nouveaux projecteurs à LED adaptatifs, comme sur la nouvelle Ford Mondeo. Côté intérieur, l'ancien système de navigation a laissé place au système de connectivité embarqué de la nouvelle Mazda 3.
La première mondiale عند علامة Volkswagen كانت إطلاق le concept hybride rechargeable le C-Coupé GTE. هذا le concept أصبح موضة عند العملاق الألماني. Chaque salon sa déclinaison. فبعد نسخة كروس في صالون ديتروا ولا فاريانت سبور en mars à Genève جاء دور le C-Coupé GTE في هذه الطبعة. Ce véhicule est un concept de berline haut de gamme, 4 portes en forme de coupé qui annonce un futur modèle qui pourrait se glisser entre la Passat et la limousine Phaeton dans la gamme du constructeur allemand. هذا الموديل يجمع بين محرك بنزين 4 cylindres TSI turbo à injection directe بقوة 210 أحصنة et un bloc électrique alimenté par une batterie lithium pour une puissance cumulée de 245 chevaux. Le tout est accompagné d'une boîte automatique à 8 rapports. بعد ما تم طرحها للمرة الأولى عالمياً منذ بضعة أسابيع خلال صالون نيويورك، السيارة الرياضية النفعية الهايبريد de BMW X5 X-Drive 40e حاضر اليوم في صالون شانغهاي. بعد ما كانت مجرد كونسبت خلال صالون فرانكفورت سنة 2013، ها هي اليوم ce SUV combine un moteur essence et un moteur électrique associé à une transmission automatique à 8 rapports et une batterie en lithium de 9 kW. غير أن أهم شيء في هذه السيارة هو ترشيد الاستهلاك إلى 3.4 لتر في 100 كيلومتر comme on peut recharger ce SUV sur une prise domestique en moins de 4 heures. Le BMW 220i Grand Tourer était présent aussi au salon. العملاق الألماني أودي يطرح 3 مستجدات عالمية واللي هما أودي Q7 e-tron 2.0 TFSI أودي Prologue Allroad وأودي A6 e-tron. هاد لي دو ديرنيي موديل راح يتسوقوا في مطلع 2016 بالصين. أما le concept car Prologue Allroad, la firme Zano l'a présenté afin de donner un aperçu de l'avenir du design de la marque. Ce modèle réinterprète les éléments typiques de touchement وتصميم يرسم الأناقة ويعطيها مظهر رياضي. Le 0 à 100 km/h de ce concept est battu en seulement 3,5 secondes grâce à la transmission intégrale وخاصة قوته المحمولة في 730 حصان.
بنتلي استغلت فرصة شانغهاي لطرح سون كونسبت EXP10 سبيد 6. سيارة تظهر أناقة وعصر نط الصانع ونظرته المستقبلية حول الموديلات التي سيتم تصميمها. Le concept utilise notamment une technologie hybride avancée et des matériaux raffinés. C'est tout simplement une super voiture biplace. مدير إدارة بنتلي موتورز وولفغانغ دورهايمر أكد أنه بعدما كانت العلامة نجمة صالون جنيف، ها هي اليوم بنتلي تقدم لو كونسيبت EXP10 سبيد 6 في الصين، ثاني أكبر سوق للعلامة. Une vision audacieuse pour une marque avec un avenir prometteur. وكما فعلتها بنتلي في جنيف، لم تقدم العلامة أي معلومات تقنية حول السيارة. Référence du secteur des sportifs. تم طرحها خلال هذا الصالون. Là, on parle de la Ferrari 488 GTB. Une voiture qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des voitures de sport. Outre la 488 GTB, la version super sport de la Bugatti Veyron فرضت وجودها واستعرضت عضلتها بخطوطها الديناميكية والقصة الرياضية اللي تتمتع بها، sans oublier l'overdose du carbone et d'allume. العملاق الألماني بورش لم يأتي فارغ اليدين et il nous a mis plein les yeux avec la série spéciale 911 Targa 4 GTS والسيارة الأسطورية Moby Dick 78 935. Ces deux dernières ont eu leur bain de foule. مرسيدس يستغل معرض شانغهاي الدولي لإطلاق le concept car الجديد GLC Coupé avec son allure massive, sa teinte jaune pétante et sa panoplie de barreaux d'or. هذا le concept لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
خاصة بطوله اللي يلحق 4 أمتار و73 سنتيمتر واللي راح يعرض قريبا للتسويق بعدة نسخات. Ce modèle sera sûrement un futur rival au BMW X4. Le concept à l'étoile يدمج لسيارته محرك V6 بيتوربو بسعة 3 litres développant 367 chevaux et 520 Nm de couple emprunté au modèle sport AMG. Ce dernier est couplé à une boîte à 9 rapports 9 G-troniques et une transmission intégrale permanente formatique. Une virée technologique avec les lunettes augmentées de vision واللي طرحتهم Mini. Et juste après Microsoft, la marque a décidé d'adopter cette technologie sur ses voitures. La technologie réalité augmentée تسمح بالولوج إلى معلومات تظهر على الزجاجات دون إعاقة النظر. تقنية تسمح للسائق بإبقاء الانتباه ديالو على الطريق. Elles sont conçues pour assister et soulager le conducteur lors des longs trajets. جانب ترفيهي خلال هذا الموعد الآسيوي. Les copies chinoises que nous avons croisées. Chez Changan, un modèle est exposé, nous a rappelé le Range Rover Evoque, avec ses lignes, sa finition, son gabarit et sa signature lumineuse, mais beaucoup moins efficace. On peut dire tout simplement que le constructeur a réussi sa copie. Chez Dongfeng, une copie Hammer est présentée dans une ambiance de guerre et sous les couleurs camouflage armé. Est-ce un manque de créativité? La Peugeot 3008 ou encore Mercedes AMG ou Renault Captur. كلها موديلات تم تقليدها بحجة إرضاء طلب السوق الصينية. Un joli modèle de chez Toyota, un hybride vraiment phénoménal. On va faire une petite conclusion à le salon. On a vu surtout les marques chinoises qui essayent باش يلحقوا وينافسوا السوق الألمانية والسوق الفرنسية. على بالنا بلي هذا le salon عنده c'est un salon international, mais d'après mon petit constat, il est plus destiné aux Chinois. Parce que déjà, on voit côté brochure, côté information, c'est carrément en chinois. Il n'y a rien qui est écrit ou mentionné en anglais. On a eu quelques difficultés, mais finalement, ça va, on a pu s'en sortir. Il est quasiment impossible de visiter la Chine sans prendre en photo la tour de radiodiffusion et de télévision Orient Pearl TV واللي سبق للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد زيارتها نهاية الثمانينات. ارتفاعها يقدر ب 468 متر et c'est la première tour en Asie.
Pas loin d'ici, le Brande, situé sur la rive du fleuve Rangpo, paysage pittoresque اللي يعد رمز مدينة شانغهاي. انتهت حصتكم وهذا العدد من توتوبسيون. تبداو تكونوا خذيتوا فكره على كل المستجدات اللي كانت في صالون شانغهاي. انسيكو عجبتكم لا جي سي 9 دو شي جيلي اي بيان سور هاد لي مانيفيك بيزاج اي لا فيل دو شانغهاي. ما بقى لي نقول لكم غير الملاقات الاسبوع القادم بمفاجات اكثر. السلام عليكم. 与江水弯弯，春风短，青丝长，昨夜望春。لكم هذا